The title of our story today is Dewey, There's a Cat in the Library. Judul bacaan kita kali ini adalah Dewey, ada seekor kucing di perpustakaan. Anak-anak, cerita kita kali ini adalah sebuah kisah nyata. Kisah tentang seekor kucing yang bekerja di sebuah perpustakaan. Kisah ini terjadi di tahun 1987. Kalian belum lahir ya? Di sebuah kota di Iowa, Amerika Serikat. Kisah ini adalah tentang seekor kucing yang tadinya hampir mati, tapi akhirnya malah menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingnya. Kalian tidak percaya kalau ini kisah nyata? Nah, Miss Yuni akan berikan sebuah bukti. Berita yang ditayangkan di kota Iowa itu pada tahun 1980-an. Silakan menyaksikan. This is Dewey. Dewey read more books, to be specific. He's tamed the library patrons of Spencer with a personality that spans the gap from Buddha to Superman. He's good at it. Every day at the Spencer Library, Dewey entertains his public, pulling from his bag of unusual cat tricks. He greets Vicky every morning with a friendly wave. I go in and out of these. He likes to help shelve books by lying on the cart. Find a spot where he wants to hide in the books, and then that's where he goes. And this is his favorite cart because he can adjust his seating perfectly. You get comfy. He loves to sleep in boxes. The smaller the box, the better. He also climbs ladders and plays games. Gonna throw it. He's sort of got the hang of hide and seek. You silly. And he thinks he's hidden. He's so entertaining, being a library cat and all, that some people have even written about him in their books. He is a chapter in 2 books. So if we type in Dewey Read More, there's a book called Serendipity Stories of Cats and Their People. And there's a drawing of Dewey laying on my shoulder. With Vicky. Yes. Animals that try to bite an armored body might end up breaking their teeth. He's very warm. He loves everybody. That dinosaur was a Tyrannosaurus. He really, really likes babies. They'll grab his fur and he won't move. You happy here, Dewey? Yeah, you're a good kitty. Yeah, he's adjusting. I think he's purring. Well, we came in on a Monday morning and we could hear a small sound, but we couldn't identify it or where it was coming from. And we opened the book drop. And not only was it full of books, but this little tiny kitten was in there. He was dirty and wet, and his foot pads were frozen and were falling off. And you could tell he was starving. So we took him out of there and we gave him a warm bath, more to bring him back to life than anything else. And he purred during the entire bath. And we knew that he was just such a little character with great personality. Here we go. So that's when we decided to ask the city council and the library board if we could keep him as a library cat. Don't ever forget or let humans forget that you own the joint. Well, now are you ready for the real story? Kalian sudah siap mendengarkan kisahnya? Kisah Dewey si kucing perpustakaan. Okay, ready, set, go. Every night, people left books in the return box of the library in the small town of Spencer, Iowa. Funny books, big books, truck books, pig books. They left them all.
Setiap malam orang-orang meninggalkan buku di kotak tempat pengembalian buku di sebuah perpustakaan di kota kecil Spencer, Iowa. Bukunya bermacam-macam. Ada buku yang lucu, buku yang besar, buku tentang truk, buku tentang babi. Semua ditinggalkan mereka di sana. But one night, one of the coldest night of the year, someone left a strange surprise. A tiny kitten. Tapi di suatu malam yang paling dingin kota itu, seseorang meninggalkan sebuah kejutan yang aneh. Seekor anak kucing yang kecil. When Vicky, the librarian, found him the next morning, the kitten was cold and scared and very, very dirty. Ketika Ibu Vicky, si penjaga perpustakaan, menemukan dia keesokan paginya, anak kucing itu kedinginan dan ketakutan dan sangat-sangat kotor. Vicky took one look and decided to give him a warm bath. The kitten went into the sink, brown and crying, but he came out orange and purring. Ibu Vicky kemudian memutuskan untuk memandikan dia dengan air hangat. Anak kucing itu awalnya masuk ke dalam tempat pemandian dengan warna coklat dan dia menangis terus. Tapi setelah mandi, dia menjadi oranye dan dia mendengkur. I'm going to keep you, said Vicky, who already loved him. Aku akan merawatmu, kata Ibu Vicky yang sudah menyayanginya. We'll name you Dewey Read More Books. You can live here and be our library cat. Kami akan menamai kamu Dewey, baca buku lebih banyak. Kamu bisa tinggal di sini dan menjadi kucing perpustakaan kami. But Dewey had no idea what it meant to be a library cat. So he did what all kittens do. He played. Tapi Dewey tidak punya ide apa maksudnya menjadi kucing perpustakaan. Jadi dia melakukan apa yang biasa dilakukan semua anak kucing. Dia bermain. He lounged on the newspaper, Dia bermalas-malasan di atas koran. rode on a book trolley, Mengendarai kereta buku. and knocked pens to the floor. Dan menjatuhkan pena-pena ke lantai. But what Dewey loved most of all was people. Tapi yang paling disukai Dewey adalah orang-orang. Tall ones, round ones, quiet ones, loud ones. The little ones, however, surprised him, and not always in a good way. Orang yang tinggi, yang gemuk, yang pendiam, yang suaranya keras. Tapi yang kecil itu yang paling mengejutkan dia. Dan tidak selalu dengan cara yang menyenangkan. For example, today there's a boy named Nathan who stroked him, but in the wrong direction. Contohnya hari ini, ada seorang anak laki-laki yang mengelus-elus dia, tapi dengan arah yang salah. Dewey loved to be stroked, but he hated being stroked in the wrong direction. Dewey suka dielus, tapi dia benci kalau dielus dengan arah yang salah. Surprise! The little people Dewey discovered came in tiny sizes too. Babies. Kejutan! Orang yang kecil yang Dewey temukan ternyata ada juga yang ukurannya mini. Bayi. And they loved to giggle. Mereka suka tertawa terkekeh-kekeh.
and grabbed dan merebut sesuatu and pull. dan menarik. Babies are wonderful, Dewey thought. Cute and smellicious too. Para bayi sangat luar biasa menurut Dewey. Mereka lucu dan baunya sangat enak. A few days later, Dewey went into a room. Beberapa hari kemudian, Dewey pergi ke sebuah ruangan. This is the room where the librarian reads stories for children. Ini adalah ruangan di mana petugas perpustakaan membacakan cerita buat anak-anak. And when they saw Dewey, they went wild. Someone shouted, "There's a cat in the library!" Dan ketika mereka melihat Dewey, suasana menjadi kacau. Seorang anak berteriak, "Ada seekor kucing di perpustakaan!" And the next thing Dewey knew, he was being carried upside down. Lalu kemudian yang Dewey tahu, dia sudah diangkat terbalik dengan kepala di bawah. Oh my, Dewey thought. What should I do now? Oh alah, pikir Dewey. Apa yang harus aku lakukan sekarang ya? Later that night, Dewey talked to his friend Marty Mouse. "The library is a wonderful place," Dewey said. "But I'm tired of being pulled and poked and carried upside down. I'm not just a cat in the library. I'm a library cat." Kemudian malamnya, Dewey berbicara pada temannya Marty si tikus. "Perpustakaan adalah tempat yang indah," kata Dewey. "Tapi aku lelah ditarik, dipermainkan, diangkat terbalik." Aku bukan hanya seekor kucing di perpustakaan. Aku seekor kucing perpustakaan. "A library cat helps people, I think. And I'm 92% convinced that that's the reason I'm around." Seekor kucing perpustakaan menolong orang, menurut aku. Dan aku 92% yakin itulah alasannya kenapa aku di sini. Okay, that's the end of part 1. Itu adalah akhir dari bagian pertama. Now, the question is, are you ready for the questions? Question number 1. What is the title of the story? Question number 2. How was Dewey looked when he first came into the library? Bagaimanakah penampilan dari Dewey saat pertama kali tiba di perpustakaan? Question number 3. Who is Dewey's toy friend? Siapakah teman mainan Dewey? Kirim jawaban kalian ke Google Classroom dalam bentuk voice note. Jangan terlambat ya. Thank you for watching this video. See you on the second part of the story. Sampai jumpa lagi pada bagian kedua dari cerita ini. Nah, anak-anakku, bagian pertama dari cerita Dewey ini mengingatkan Miss Winnie akan cerita tentang Yesus Gembala yang baik. Miss Winnie melihat Dewey sebagai simbol dari domba yang hilang. Dewey yang disia-siakan oleh pemilik yang lama dan akhirnya dibuang dalam keadaan yang menyedihkan dan hampir mati. Tapi Tuhan mempunyai rencana lain untuk Dewey. Anak-anak, Tuhan sering sekali memakai orang-orang yang dianggap remeh oleh dunia, yang dibuang, yang tidak dianggap lagi penting oleh dunia, menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa dan mempermalukan orang-orang besar di dunia ini. Tapi satu yang pasti,
Kita semua berharga di mata Tuhan. Tuhan sengaja menciptakan kita ada di dunia ini untuk suatu tujuan yang mulia. Anak-anak, di saat ada orang lain yang menghina kalian, atau meremehkan kalian, atau menganggap kalian itu tidak penting, jangan dengarkan mereka. Kalian istimewa, istimewa di mata Tuhan, istimewa di mata Miss Winnie, istimewa di mata guru-guru setara. Sebagai anak Tuhan, Tuhan pasti akan mencari kita. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Seperti Dwi, pada saat dia dibuang di perpustakaan, itulah malah tempat yang menjadi dia merasa bahagia dan dia bisa membuat orang lain bahagia. Dan Dwi menjadi berkat di tempat itu. Anak-anak, tetap lakukanlah bagianmu. Dan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan padamu. Karena waktu sangat berharga. See you on the next video. Have a blessed day. Goodbye. God bless you.